السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي تلامذة الأولى بكالوريا شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير. إتماما لشرح الدروس، توقفنا عند الدرس الثالث من المجزوءة الأولى Le compte في la première partie Initiation à la comptabilité générale. Le plan de cette leçon est le suivant: introduction, présentation du compte, calcul des soldes, les comptes schématiques, la partie double et bien sûr des applications et corrigées. Introduction. La comptabilité générale permet l'enregistrement des opérations dans les comptes. أي المحاسبة العامة تمكن من تسجيل العمليات في الحسابات. Le compte أي الحساب se présente sous forme de tableau avec deux parties. يعرض على شكل جدول بجزئين. La partie gauche est appelée débit. الجهة اليسرى تسميوها le débit et la partie droite est appelée crédit. والجهة اليمنى تتسمى crédit. Débit et crédit. La présentation du compte. On peut retenir trois types de présentation du compte. يمكننا عرض ثلاث أنواع من les comptes. Présentation en colonne séparée, présentation en colonne mariée et présentation schématique. عرض الحساب بأعمدة متفرقة، عرض الحساب بأعمدة يعني مجتمعة، وعرض الحساب على شكل خطاطة. Remarque: dans chaque compte, on va enregistrer des opérations de même nature. في أي compte نديرو العمليات اللي هما من نفس الطبيعة. مثلا عندنا كونت بنك نديرو العمليات اللي خاصة لا بنك، كونت كاس العمليات اللي كتخص لا كاس، كونت achat de marchandises العمليات ديال l'achat de marchandises, etc. Pour les comptes banques, CCP, caisse, etc., dans la comptabilité de l'entreprise, le début constitue une entrée d'argent. La banque, فاش نحطو فيها واحد لا صون في le débit ديالها، هذه تتعني une entrée d'argent، يعني la banque دخلت الفلوس. Et la partie crédit correspond à une sortie d'argent. والجهة ديال الكريدي يعني تتعني المال خرج من البنكة. إلا يعني دخلنا المال للبنكة غادي نحطوه في le début، خرجنا المال غنحطوه في لو كريدي. ناخدو واحد l'application باش توضح الأمور. La société Alpha veut donner les mouvements de son compte bancaire pour la première semaine d'octobre 2020. Le indice 2020, avoir en banque 80 000 dirhams,
le 3-10-2020, vente de marchandises 2500 dirhams. Le 5-10-2020, paiement de l'impôt par chèque bancaire 1500 dirhams. Le 7-10-2020, versement de l'argent en banque. Le 8-10-2020, paiement du fournisseur par chèque bancaire 3000. Travail à faire, établir le compte banque en colonnes séparées. Calculer le solde du compte banque à la date du 8-10-2020, la date de la dernière opération. Voilà le corrigé. On a les dates, libellées, le montant et le total. Le indice, on a avoir en banque 80 000 dirhams. Le débit, entrée d'argent. Le 3-10, vente de marchandises. Une entrée d'argent, 2500, le débit. Le 5-10-2020, paiement de l'impôt. خلصنا الضريبة يعني خرجنا الفلوس نحطوها في le crédit 1500 dirhams. Le 7-10, versement de l'argent. Entrée 2000 dirhams. Le 8-10-2020, paiement de fournisseur. خلصنا البائع ديال السلع 3000 dirhams. هادو هما les opérations اللي عندنا اللي كانوا عندنا. إلا درنا لو توتال ديال لو ديبي 80 000 plus 2500 plus 2000 تعطينا 84 500. Alors بالنسبة لا بارتي كريدي عندنا 1500 plus 3000 تعطينا 4500. 80 500 et 4500 خصنا نحسبوا لو سولد. قلنا لو سولد نديرو توتال ديبي موان توتال كريدي. Ça veut dire 84 500 moins 4500, ce qui nous donne 80 000. هاد لو سولد يتسمى solde débiteur لأن total débit est supérieur au total crédit. Donc 80 000 solde débiteur ونكتبوه في la partie crédit باش يوقع l'équilibre. نكتبو 80 000 غتولي 1500 plus 3000 plus 80 000 84 500. Maintenant le compte est équilibré. Maintenant la présentation mariée. عندنا date, libellé, total. ولكن عندنا mouvement débit ou bien crédit. ما عندناش يعني partie débit partie crédit. وعندنا le solde débiteur au créditeur. شنو هي la différence entre la présentation mariée et la présentation séparée? Le compte à colonne mariée présente au chef de l'entreprise la nature du solde après chaque opération. يعني شفنا في la présentation séparée كنا حتى لا fin حتى نحدو لو solde واش débiteur ولا créditeur. هنا في présentation mariée après chaque opération من بعد كل عملية تنقولوا واش solde débiteur ولا créditeur وهكذا حتى نوصلوا للأخير. ناخدو la même application. Reprenons le cas de la société Alpha pour établir le compte banque à colonne mariée. Le 1-1-2020 دائما les opérations تنبداو بالترتيب على حساب لا دات من الأقدم للأحدث. Le 1-1-2020 avoir en banque 80 000 يعني هنا عندنا solde débiteur 80 000. Le 3-10 vente de marchandises زادت 2500 نزيدوها على 80 000 تعطينا 82 500. Le 5-10 paiement de l'impôt في le crédit 1500 يعني نقصوها من 82 500 غتولي 81 000. Le 7-10 versement de l'argent 2000 في الديبي plus 2000 81 000 plus 2000 83 000. Le 8-10 paiement de fournisseur 3000 crédit moins 3000 هي 80 000. Donc le total débit 80 500, le total crédit 4500, le solde est 80 000, le même résultat. Donc يعني la partie la première présentation mariée ou bien séparée et la deuxième présentation mariée nous donne le même résultat غير الطريقة اللي مغيرة. 3. Le compte schématique. La présentation des comptes à colonnes séparés ou mariés demande du temps et du papier pour le comptable. La présentation اللي شفنا marié و séparé بجوج هادو تيطلبوا الوقت تيطلبوا الأوراق بزاف بالنسبة للمحاسب. يعني مجموعة الأوراق لي زوبيراسيون تحسب لو سولد لي موفمون لي ليبولي هذا تيدي الوقت والأوراق. En raison du nombre d'opérations qui est important. Pour simplifier le travail et gagner du temps باش نبسطوا العمل ونربحوا الوقت
La comptabilité générale nous offre le compte schématique, est appelé aussi compte en T. تيتسمى compte schématique هو هذا، ou bien compte en T حيت تيترسم على شكل T. هاد لو كونت شيماتيك باختصار ترسموه هكا بكل سهولة، تنكتبو ديبي كريدي و تنديرو لو كونت اللي عندنا به الغرض، واش بون كيس مارشانديز ايتترا. باغ اكزومبل هنا خدينا المثال ديال بنك، تنديرو ديبي كريدي بلا ما تنديرو لا دات، بلا ما تنديرو لو ليبل. ناخدو ابليكاسيون. Reprenons le cas de la société Alpha pour établir le compte banque sous forme de compte schématique. Directement نكتبو في الديبي شنو عندنا 80000 2500 2000 عطاتنا 80500. في لو كريدي عندنا 1500 3000 هي 4500. Donc عندنا solde débiteur de 80000. Donc le compte est équilibré, 84500. Maintenant, on va voir la partie double. Ça veut dire quoi la partie double? Toutes les opérations réalisées par l'entreprise sont analysées de point de vue comptable en emploi et ressources. جميع العمليات المنجزة من طرف الشركة يتم تحليلها من المحاسب على الشكل التالي. كل عملية يجب أن يحددها واش هذه emploi ou bien ressources. Le principe de la partie double signifie chaque emploi correspond à une ressource. دائما فاش نديرو شي حاجة في l'emploi خصها المقابل ديالها في les ressources. Chaque opération de débit correspond à un ou plusieurs crédits. إلا درنا opération في واحد لو كونت ديبي تيقابلو واحد لو كونت كريدي خصنا نديرو فيه la même opération ou bien plusieurs comptes. Chaque opération de crédit correspond à un ou plusieurs débits. La partie double est utilisée pour enregistrer les opérations de l'entreprise dans les comptes schématiques. Les étapes de la partie double. باش نحققوا la partie double شنو هما الخطوات اللي خصنا نتبعو. Pour enregistrer une opération dans les comptes schématiques, il faut respecter les 4 étapes suivantes. Première étape, ouvrir les comptes schématiques correspond à l'opération réalisée par l'entreprise. Par exemple, la شركة دارت achat de marchandises par chèque bancaire. يعني هنا نحتاجو لو كونت ديال achat de marchandises، نفتحو لو كونت الأول وخصنا كونت الثاني achat de marchandises par chèque bancaire. الكونت الثاني هو la banque. Deuxième étape, préciser le compte d'emploi et le compte de ressources. يعني شنو هو الكونت اللي نكتبو فيه لو مونطون في لو ديبي و لو كونت اللي نكتبو فيه لو مونطون في لو كريدي. emploi راها يعني تقابل ديبي و ressources تتقابل كريدي. Troisième étape, les comptes d'emploi sont débités et les comptes de ressources sont crédités. Remarque, ملاحظة. Débiter un compte, c'est écrire la somme au début du compte. Créditer un compte, c'est écrire la somme au crédit du compte. La somme de débit doit être égale à la somme de crédit. C'est-à-dire la partie double, et que la somme débit est égale à la somme crédit. ناخذ des exemples. Exemple 1, le 3/6/2020, Alpha a acheté des marchandises payées par chèque bancaire 2500 dirhams. نفتحو achat de marchandises نكتبوها في لو ديبي حيت دخلنا السلعة. حنا الآن دخلنا السلعة. بالنسبة لهاد لو كونت achat de marchandises خصنا نكتبوها في لو ديبي حيت السلعة دخلت. emploi. لا بنك خدات 2500 حيت خلصنا باغ شيك بانكير كتبناها في لو كريدي. علاش؟ حيت سورتي دارجون البنكة خرجنا منها 2500 خلصنا باغ شيك بانكير. خرجنا 2500 د الفلوس غنخرجوها في غوسورس حيت قلنا غوسورس تعني هي الفلوس كيخرجوا. امبلوا يعني الفلوس كيدخلوا السلعه كتدخل وهكذا. وفي اشا دو مارشانديز غنكتبوها في لومبلوا حيت دخلنا السلعه. Exemple 2, le 15/9/2020, Alpha a acheté des marchandises payées en espèces. نفس l'opération ولكن achat de marchandises 3000 dirhams ولكن شرينا en espèces يعني نفتحوا له كونت كاس ماشي بنك 3000. Alpha a acheté des marchandises à crédit 4000. الآن la même opération achat de marchandises 4000 ولكن à crédit يعني شريناها بالدين من عند واحد البائع نفتحوا له كونت fournisseur. Vente الآن العكس le 29/10/2020 vente de marchandises espèces 6000 dirhams. حنا بعنا السلعة vente de marchandises
يعني نكتبوها في لا بارتي كريدي حيت خرجت السلعة، وفي الكيس ديالنا حيت بعناها اسبيس دخلت لنا الفلوس، دخلت لنا 6000 نديروها في لا بارتي ديبي يعني امبلوا. Exemple 5, vente de marchandises contre chèque bancaire, vente de marchandises في الكريدي، banque في le débit, vente de marchandises à crédit, vente de marchandises اللي من بعناها لو كليون لواحد المشتري. Paiement du loyer du magasin commercial par chèque bancaire. خلصنا الكراء ديال المغازان كوميرسيال 5000 درهم بار شيك بانكير. خرجت لنا من لا بنك 5000 حيت خرجات. دائما عندنا بارتي ديبي تتقابل بارتي كريدي. حنا خرجنا الفلوس، دائما نحاولوا نبداو البارتي الثانيه اسهل. بار شيك بانكير يعني لا بنك خرجت 5000 درهم، دونك في لو لويي غتكون اونطري، غتكون امبلوا، غتكون في لو ديبي. Exemple 8, retirer de la banque pour alimenter la caisse. خذ من لا بنك باش تعمر لا كيس، يعني خرجنا من لا بنك 10000 درهم ressources باش ندخلوها في لا كيس امبلوا 10000 درهم ديبي. هذا واحد لونسومبل دي زوبيراسيون اللي كيتستعملوا بكثره، حاولوا تعقلوا عليهم وتحفظوهم وتطبقوهم. اوبيراسيون كونت ا ديبيتي كونت ا كريديتي. باغ اكزومبل فاش نديرو اشا دو مارشانديز ا كريدي، الكونت اللي نديبيتيوه هو لاشا دو مارشانديز وفي لو كريدي فورنيسور. Vente de marchandises à crédit, compte à débiter client, compte à créditer vente de marchandises. Acquisition d'une machine à crédit, matériel et outillage débit, fournisseur d'immobilisation le crédit. Retrait de la banque pour alimenter la caisse, débit caisse, crédit banque. Acquisition d'un ordinateur réglé par chèque, débit matériel informatique, crédit banque. Règlement d'un client par chèque bancaire, banque client. Achat d'une machine de production, crédit 8 mois. Matériel et outillage, crédit fournisseur. وهكذا أعزائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى نهاية درس هذا اليوم. إلى أن ألقاكم في درس آخر، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.